नमस्कार देवव्रत आपको स्वागत करुच्ची प्रियर यूट्यूब चैनल डीपी एंट्रांस पिला माने आज टॉपिक यूनिट होची भारत एवं ओडिशार राजनीतिक अवस्था उपरे जहाँ भी क्वेश्चन पिला माने परीक्षा पे दरकार ताहा में आज ब्रीफली एनालिसिस करबा। ठीक अच्छे जब प्रथम थर हम चैनल को विजिट करते ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु एवं सांगसाथी मान सहित शेयर कर दियंतु। ठीक अच्छे फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन दैछि पिला माने ए जो टॉपिक हम सब आलोचना आज करबा जोटा कि आपनकर असिस्टेंट टीचर हो सिटी हो जे डीएलएड जे कोनोसी लागू आसु शिशु सेविका हो जे कोनोसी टीचिंग एग्जाम पे हो अन्य जे कोनोसी एग्जाम हो निहाती भाव गुरुत्वपूर्ण रहबो। तो शेष वचन देखंतो जम्मा भी स्किप करिवे नहीं। ठीक अछि भारत प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल किए एक्चुअली प्रश्न टिके एपट सेपट पिला माने अछि आमर भारतर पचास किए भारतीय गवर्नर जनरल पिला माने लॉर्ड माउंटबेटन से स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल थे पिला माने किंतु से जने ब्रिटिश थे भारतीय नथिले। विलियम बेंटिंग जे कि 1833 मसीह समग्र ब्रिटिश भारतर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे पिला माने जे कि सती जहा प्रथा उच्छेद करथिले। ठीक अछि बी आर आंबेडकर जे कि भारत संविधान जनक थे एवं स्वाधीन भारत प्रथम आईन मंत्री थे पिला माने। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू से स्वाधीन भारत प्रथम प्रधानमंत्री थे पिला माने। एक्चुअली किंतु प्रश्न पचारिया अनुसार आंसर कौन हम कहलो चक्रवर्ती राजगोपाल चारी एक्चुअली जे कि ऑप्शन ही नहीं जे भारतीय गवर्नर जनरल थे पिला माने। ठीक अछि तो सही ओनली बी मार देछि लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो। ठीक अछि बुझि पारलो। नेक्स्ट बात 2 नंबर को कौन देछि देखिबा वर्तमान भारतर केतोटी राज्य एवं केतोटी केंद्र शासित अंचल रही। वर्तमान 28 राज्य आउ 8 केंद्र शासित अंचल पिला माने अछि ऑप्शन ही नहीं पिला माने। ठीक अछि मन थंदु एक्चुअली 2019 रे जम्मू काश्मीर राज्य 2टी केंद्र शासित अंचल जम्मू काश्मीर आउ लद्दाख हेबारु हमर राज्य संख्या 28 हैला आ परे 2020 रे दामन आउ नगर हवेली एवं दामन और दीव को मिसाई गोटे करा जिबारु केंद्र शासित अंचल संख्या 8 होई गला पिला माने। ठीक अछि ना बुझि पाइलानी तो 28 8 मन रखियो होला विकल्प छाड़ जा दीजी जा कहूछ मन रखो क्यों मसीहा रे छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड गठन होइथिला 1997 रे सेंति किछि पिला माने हिनतला 98 रे हिनतला 2002 रे जम्मू काश्मीर रे गुरुत्वपूर्ण निर्वाचन होइतला किंतु नुवा राज्य तो गठन होइनतला 2000 मास रे हितला पिला माने। तो एही वर्ष नवंबर मास भरे भारत रे तीनोटी नुवा राज्य सृष्टि हितला पिला माने गोटे झारखंड उत्तराखंड आउ छत्तीसगढ़। ठीक अछि बुझि पारलो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने पिला माने बहुत बहुत धन्यवाद आशा करे वीडियो रो लाइक एम 100 2014 मसीह रे भारत रे गठित होइथिबा नूतन राज्यर नाम कोन तेलंगाना पिला माने 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश रो अलगा होई या भारत रो 29तम राज्य भाबे गठित होइतला पिला माने। ठीक अछि कुशर कौन से भारत राज्य ही नहीं गोवाटा 1987 मसीह भारत एक पूर्णांग राज्य भाव स्वीकृति पाइला पिला माने जे कि सबुठार छोट राज्य सिक्किमटा 1975 मसीह भारत 22तम राज्य भाव जोगा देइतला पिला माने। ठीक अछि नेक्स्ट 5 नंबर देखिया कोन दैछि भारतर प्रथम नागरिक किए राष्ट्र मंत्री लिखिछि पिला माने एक्चुअली राष्ट्रपति हबो बोल दैछि प्रधानमंत्री तो हबन जी देशर वास्तविक मुख्य किंतु भारत सर्वोच्च क्षमतार नेता एवं संविधान अनुसार तृतीय नागरिक होई पारंती किंतु प्रथम नागरिक राष्ट्रपति पिला माने राष्ट्रमंत्री नुहला या टिके करेक्शन हबो। नेक्स्ट सिवा कोठी की 6 नंबर भारतर राष्ट्रपति हेबा पई सर्वनिम्न बयस सीमा केते 35 वर्ष पिला माने संविधान रो धारा 58 अनुसार राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद पई सर्वनिम्न बयस संख्या 35 वर्ष हवा जरूरी पिला माने 30 वर्ष कहा पे पिला माने राज्यसभा पई आ विधान परिषद सदस्य हवा पई सर्वनिम्न केते 30 वर्ष पिला माने 32 तो किछ नहीं स्टार्ट दियो लोकसभा विधानसभा में सर्वनिम्न 25 वर्ष होला। 7 नंबर भारतर प्रथम राष्ट्रपति किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जे कि संविधान प्रणयन सभार अध्यक्ष थिले
ଏବଂ 1950 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ପିଲାମାନେ କିଏ? ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସହ ଆମେ କଣ ପାଳନ କରେ? ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରେ ପିଲାମାନେ। ଡକ୍ଟର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସେ କଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଧିକ ସମୟ ଥିଲା? ଦିଥର ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଯେ କି ପ୍ରାୟ 1950 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1962 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ 2 ଥର ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ସେବା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ବିବି ଗିରି ସେ ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ଥିଲା, 1969 ରୁ 1974 ପିଲାମାନେ। ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ସେ ଭାରତର 11ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ସିଏ ବି 5 ବର୍ଷ ଥିଲେ, 2002 ରୁ 2007। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯିଏକି 5 ବର୍ଷ ଥିଲେ, 1962 ରୁ 1967 ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ 9 କୁ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପିଲାମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ଆଜି। ବସିବା ନାହିଁ, ଆରାମ କର ହେଲା। କେଉଁ ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ? ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପରମାଣୁ ଆଉ ମିସାଇଲ ବିଜ୍ଞାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯିଏକି ଇସ୍ରୋ ଆଉ DRDO ରେ କାମ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯିଏକି 2002 ରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜନତାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ପିପୁଲ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସେ ଓକିଲ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 10 ନମ୍ବର। କେଉଁ ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ସର୍ବନିମ୍ନ ସମୟ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ? ସବୁଠାରୁ କମ କିଏ ଥିଲା? ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସେ ଭାରତର ତୃତୀୟ ତଥା ପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ଯିଏକି 1967 ରୁ 1969, ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅକାଳରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ କମ ସମୟ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଏ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବିବି ଗିରି ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ବା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 11 ନମ୍ବରକୁ, କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମାସିକ ପାରିତୋଷିକ ପିଲାମାନେ କେତେ? ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଭୁଲଭାଲ ଦେଇଛି ହେଲା, ଅପସନ ଭୁଲ ଦେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଭଲସେ, ଅପସନ ଛାଡିଦିଅ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ 2018 ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥିଲା? ପ୍ରାୟ 1.5 ଲାખ କୁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 5 ଲକ୍ଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର 4 ଲକ୍ଷ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା? 1.25 ଲାখ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 13 ନମ୍ବରକୁ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? 6 ମାସ। ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 62 ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଖାଲି ପଡେ, ତେବେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେଣୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବାଧିକ 6 ମାସ ପାଇଁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, 14 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନଥିବେ, ତେବେ କିଏ ଉଭୟଙ୍କ ବଦଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? କିଏ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପିଲାମାନେ, ଦ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେ କି ଭାରତ ଇତିହାସରେ କେବଳ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଏମ୍ ହିଦାୟତୁଲ୍ଲା, ଯେ କି 1969 ମସିହାରେ ଏହିପରି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାର ଚଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 15 ନମ୍ବର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ, ଯେ କି 1952 ରୁ 1962 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ 2 ଥର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ଥିଲା? ଜାକିର ହୁସେନ ଥିଲା, ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଯେ କି 62 ରୁ 68 ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ହେଇଗଲେ ଜାକିର ହୁସେନ। ଠିକ ଅଛି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମରେ ନିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି,
मुख्य विचारपति होउछन तो न्यायपालिकार सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य। नेक्स्ट शिवा 17 नंबर को देखिबा कोन दैछि। राज्यसभा सदस्य मानकर कार्यसीमा केते? 6 वर्ष पिला माने राज्यसभा गोटे स्थायी सभा जे कि केवल भंग हुए नहीं पिला माने किंतु यह सदस्य माने 6 वर्ष पय निर्वाचित होंती जे कि प्रति 2 वर्ष रे यार 1/3 सदस्य अवसर नहीं पिला माने 5 वर्ष कहार लोकसभा विधानसभा पंचायत सदस्य मानकर कार्यकाल 5 वर्ष पिला माने ठीक अछि। जो 4 वर्ष देनी अमेरिका राष्ट्रपति मान कार्यकाल 4 वर्ष पिला माने ठीक अछि मन रखंतु। राज्यसभा मोट सदस्य संख्या केते? 250 पिला माने 245 वर्तमान राज्यसभा प्रकृत सदस्य संख्या 245 पिला माने आगुरु थला 250 ठीक अछि। ता भितरु 238 जन होची राज्यर आउ 12 जन होची राष्ट्रपति मनोनीत करबे ठीक अछि ना बुझि गेलानी। तो नेक्स्ट शिवा 19 नंबर को देखिया कोन दिछि। वर्तमान लोकसभा सदस्य संख्या पिला माने केते? वर्तमान लोकसभा केते 545 एक्चुअली 543 होची निर्वाचित आ 2 जन होची एंग्लो इंडियन ठीक अछि मिसी कि 545 हो ठीक अछि किंतु आसाम संख्या केते 543 बुझियला। लोकसभा सदस्य हबा पई सर्वनिम्न बयस सीमा केते पिला माने? ए जो कहलानी कि 545 कथा सेटा 2020 मसीह रे 104तम संविधान संशोधन द्वारा आंग्लो इंडियन को संरक्षण को उच्छेद कराइतला पिला माने ठीक अछि। तो वर्तमान किंतु 543 कराइ छला। नेक्स्ट शिवा लोकसभा सदस्य हबा पई सर्वनिम्न बयस सीमा केते केते वर्ष? 25 वर्ष पिला माने ठीक अछि। सर्वनिम्न बयस सीमा 25 हवा आवश्यक। देशर प्रधानमंत्री आ मुख्यमंत्री हबा पई यह सर्वनिम्न बयस होते पिला माने। राज्यसभा सदस्य पई केते दरकार? 30 वर्ष पिला माने। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल पई केते दरकार? 35 वर्ष दरकार पिला माने ठीक अछि। नेक्स्ट शिवा 21 नंबर राज्यसभा सदस्य हबा पई सर्वनिम्न बयस सीमा केते केते? 30 वर्ष पिला माने राज्यसभा हो कि राज्य विधान परिषद हो सदस्य हबा सर्वनिम्न 30 वर्ष बयस हबा बाध्यतामूलक पिला माने याको उच्च सदन बोली कहा जाय पिला माने ठीक अछि उच्च सदन। 22 नंबर वर्तमान भारत सर्वोच्च न्यायालय रे केते जन मुख्य एवं अन्यान्य विचारपति अछंती? माने जणे मुख्य आउ 33 जन वर्तमान पिला माने अछंती हला मोट 34 जन ऑप्शन पिला माने भूल दिजला 2019 मसिया रे सुप्रीम कोर्ट रे जणे मुख्यमंत्री आ 30 जन अन्यान्य विचारपति थिले मोट 31 जन थिले पिला माने 2019 पर ठारू सुप्रीम कोर्ट रे विचारपति संख्या बढ़ जाई पिला माने जोटा कि एक रे होजन कि मुख्य आ 33 जन होजन तार सपोर्टिव जे कि 34 जन पिला माने ठीक अछि मन रखियो होला। 25 नंबर 23 नंबर विचारपति कार्य करिवार सर्वोच्च बयस सीमा केते? सुप्रीम कोर्ट विचारपति के 65 वर्ष पिला माने ठीक अछि आ हाई कोर्ट रो 62 पिला माने एक्चुअली प्रश्न टिके सर्वोच्च दिजा चलियो सर्वोच्च होजे केते 65 वर्ष पिला माने हाई कोर्ट दिले 62 देतंदा। तो वर्तमान भारतर केतोटी मुख्य विचारालय रहिछि? वर्तमान एक्चुअली 2019 मसिया पूर्व भारत में 24 टी हाईकोर्ट था पिला माने जेतु पूर्ण तथ्य करूछु मु प्रीवियस क्वेश्चन करूछु ना तो सही अनुसार भूलभाल ऑप्शन देछि। तो वर्तमान 1 जनवरी 2019 परे आंध्र प्रदेश रो अमरावती ठारे देशर 25तम सर्वशेष हाईकोर्ट पिला माने प्रतिष्ठा हिछि जा पर हमर 25 टी वर्तमान हि 24 टी न होला। किए भारतर प्रथम समीक्षक हिसाब अधिकारी अटंती? किए बी नरहरि राव पिला माने ठीक अछि जे कि स्वाधीन भारतर प्रथम सीएजी थिले पिला माने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पिला माने जे कि 1948 रु 1954 पर्यंत काम करथिले ठीक अछि। शशिकांत शर्माटा जी भारतर पूर्वतम 12तम सीजीए थिले पिला माने आउ सुकुमार सेन जो कहला जे भारतर प्रथम मुख्य निर्वाचन कमिशनर थे चीफ इलेक्शन कमिशनर थे पिला माने ठीक अछि। 26 नंबर को जे कोन देखिबा केउ मसिया रे प्रथम संविधान संशोधन मंजूर होइतिला? तो प्रथम संविधान संशोधन
ପିଲାମାନେ 1951 ରେ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 1950 ରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହବାର ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ପରେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସମ୍ବିଧାନର 9ମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଯୋଡା ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 27 ନମ୍ବର। କେବେ ଇଂରେଜ ଓଡିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 1803 ଭୁଲ ଦେଇଛି ହେଲା, 1803 ରେ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୋଙ୍ଗଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜର ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ହରାଇ 1803 ରେ ଓଡିଶା ଅଧିକାର କଲେ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି 1804 ରେ ଜୟଦାସଗୁରୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଯେ କି 1865 ରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଥିଲା? 9 ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 28 କି ପୁରୁଣା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୁରା ନା ତମେ ନିହାତି ଦରକାର ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଖ, ଅପସନ ଦେଖନି ହେଲା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ। କେବେ ଓଡିଶା ବେଙ୍ଗଲ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲା? ବେଙ୍ଗଲ କଣ? ବଙ୍ଗଳା। କେବେ ଅଲଗା ହେଲା? 22 ମାର୍ଚ୍ଚ 1912 ରେ ଓଡିଶା ଓ ବିହାର ମିଶି ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଦେଶ ବିହାର ଓଡିଶା ପିଲାମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆମ ଓଡିଶା କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? 1 ଏପ୍ରିଲ 1936। ଓଡିଶା ବିହାର ଠାରୁ ଅଲଗା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। 1912 ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କେଉଁ ମସିହାରେ ଡାନିଏଲ ସମିତି ଓଡିଶାର ସୀମା ପ୍ରଶସ୍ତକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା? 1931। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶର ସୀମା ବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ସାମୁଏଲ ଓଡନେଲ ଯିଏକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବାଉଣ୍ଡାରୀ କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଗୃହୀତ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। 1936 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ସେଇ ଆଧାରରେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। 1936 ମସିହାରେ ବା ଗଠନ ବେଳେ ଓଡିଶାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାୟ 32,695 ମାଇଲ, ଯୋଉଟା ପ୍ରାୟ କିଲୋମିଟର ହିସାବ କଲେ 84,679 ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ତ 32,000 ଯଦି ପାଖାପାଖି ଦେଇଛି ଏଠି କେତେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ପରଫେକ୍ଟ କେତେ କହିଲ? 32,695 ପିଲାମାନେ ପରଫେକ୍ଟ। ତ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ଅଛି ଆଉ ମାରିଦବା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କେତେ ଅଛି? 1,55,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। 31 ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? ନୀଳଗିରି ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଶାରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା? ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ 6ଟି ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। 6ଟି ଜିଲ୍ଲା 1936 ମସିହାରେ ଓଡିଶା ଗଠନ ବେଳେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା। କଣ କଣ ଥିଲା? କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ ପିଲାମାନେ। ଆଉ 1948-49 ବେଳେ ପିଲା କେତେ ଥିଲା? 13ଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ଅଛି? 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 32। 1936 ମସିହାରେ ଓଡିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? ତ ପ୍ରାୟ 82,77,208 ପିଲାମାନେ। 82 ରୁ 87 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରାୟ 87 ଲକ୍ଷ ଯଦି ଦେଇଛି, 87 ଲକ୍ଷ ଥିଲା ଆଉ। ଆଉ 2011 ଜନଗଣନା ପରେ କେତେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? 4.19 କରୋଡ଼ ପିଲାମାନେ, ତ ଅଧିକା ପିଲାମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଗଣନା ହେଇନି, ହେଲେ ଜଣା ପଡିବ କେତେ କଣ ଅଛି ଆଉ। ନୀଳଗିରି ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡିଶାର ମିଶିବାର ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଯିଏକି ଓଡିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ସହିତ ମିଶିକି ଓଡିଶାର ଗଡ ରାଜ୍ୟ ଯେପରିକି ନୀଳଗିରି ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ମିଶ୍ରଣ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆଉ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଯିଏକି 1936 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ସତ୍ୟବାଦୀ ମନୋମୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଆଉ। 34 ଯିବା କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପିଲାମାନେ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଇକ୍ ଏମ୍ 100 ଆପଣମାନେ କରିଦେବେ। ଓଡିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା? ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ ହବାକ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଯିଏକି 1 ଏପ୍ରିଲ
1936 ଗଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଚାନ୍ଦୁଲାଲ ତ୍ରିପାଠୀ ପିଲାମାନେ କି ତ୍ରିପାଠୀ କେମିତି ଥିଲା କଣ ଥିଲା ସେ କି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଯେ କି 1946 ରୁ 1947 ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା। କିଏ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାନ୍ଦୁଲାଲ ତ୍ରିପାଠୀ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପିଲାମାନେ। ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲା କିଏ? ରାଜ୍ୟପାଳ ପଚାରିଛି। କୈଳାସନାଥ କାଟୁଜ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲା କିଏ? 1948 ମସିହାରେ କୈଳାସନାଥ କାଟୁଜ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଇଏ ହଉଛି ଚାନ୍ଦୁଲାଲ ମାଧବଲାଲ ତ୍ରିବେଦୀ ପିଲାମାନେ, ଯିଏକି 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲେ ହେଲା। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି? ଧାରା 163 ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଠି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସହାୟତା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ରହିବ, ଯୋଉଠି ଧାରା 64 ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। 64ଟା 63 ରେ ପିଲାମାନେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି। 52 ରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି? ଆମର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଡେଫିନେସନ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି। 37 କୁ ଯିବା କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ପରାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଯେ କି 1936 ରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା, ତାପରେ 1937 ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲା ହେଲା, ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ କଣ ହେଲେ? ଯେ କି ପରାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଯେ କି ପରାଧୀନ ଓଡ଼ିଶା ଶେଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। କେବେ ହେଇଥିଲେ? 1946 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା ହେଲା, 1946 ହେଇଥିଲେ। 38 ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। 1921 ମସିହାରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ କିଏ? ପିଲାମାନେ 1921 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯେ କି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯେ ପରେ ନୀତିଗତ କାରଣରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ 1917 ରୁ 1920 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 39। 19/7/1937 ମସିହାରେ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? 1937 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପାଇବାରୁ ଜୁଲାଇ 19, 1937 ଯୋଉଠି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଏହି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ହିଁ ହବ। କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଭୋଟ ହେଇଥିଲା? ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ହବ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ଦେଶ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ 1951 ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1952 ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ 1952 ପିଲାମାନେ ହବ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 47 ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, 85 ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା ଆଉ। 41 ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ଭୋଟ ପରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲେ? ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲେ, ଯେ କି 1952 ମସିହାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କଲା ଏବଂ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 1950 ରୁ 1956 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଯିଏକି 1952 ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ହେଇଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ 1961 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। 42 1971 ମସିହାର ଭୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 140 ପିଲାମାନେ। 1961 ରୁ 1974 ମସିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମୋଟ ଆସନ ପ୍ରାୟ ଥିଲା 140। ତାପରେ ତ 147 କି 1974 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ପରଠାରୁ ଆସନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 147 କରାଗଲା ଆଉ, ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଉ, ଆଗରୁ 140 ଥିଲା ଆଉ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ହରିଜନ ସଂରକ୍ଷିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ?
एक्चुअली पिला माने 24 होला बाउलर एटी ऑप्शन नाही एटी जो 24 टी पिला माने एससी आसन तला 24 टी 23 नो 24 ओडिशा विधानसभा समुदाय 147 टी आसन मध्यरु अनुसूचित जाति हरिजन संख्या 24 टी आसन पिला मानतला आगुरु 23 टा हितै पारे वर्तमान 24 टा हला नेक्स्ट जीवा 44 ओडिशा रा विधानसभा रे आदिवासी संरक्षित विधायकों संख्या केते पिला माने 34 टी ठीक अछि ओडिशा विधानसभा रे अनुसूचित जनजाति जोटा कि एसटी बेली कहा जाय तो आदिवासी मानक पई 34 टी आसन संरक्षित रखाइतला पिला माने ठीक अछि तो जो 147 आसन को नो कि ताको भांगी देले केमदिया कहिलो तो 34 टी होचंदी एसटी हैला 24 टी होचंदी एससी आउ साधारण पिला पई होची 89 टा होची कि जनरल हो ठीक अछि मोट मिसी कि 147 बुझियला ना बुझियला नेक्स्ट जीवा 45 केंद्र मंत्री मंडल प्रथम महिला मंत्री होइथिबा ओडिया महिला पिला माने किए नंदिनी शतपथी पिला माने जे कि 1966 मसिया रे श्रीमती इंदिरा गांधी केंद्र मंत्री मंडल सूचना आ प्रशासन मंत्रालय उपमंत्री होइतिले से ओडिसा प्रथम महिला मंत्री तथा परवर्ती समय रे ओडिसा प्रथम महिला मुख्यमंत्री मध्ये होइतिले पिला माने ठीक अछि एमान सब स्वाधीन संग्राम ते बाकी जोड़ान थिले 46 ओडिसा रे प्रथम ओडिसा रे केबे प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू करा गला धारा 352 356 360 राष्ट्र शासन पिला माने ता भितरु ओडिसा रे प्रथम तमे केबे लागू करा गला 1961 फेब्रुआरी मास 25 तारिख जेतबले कांग्रेस एवं गणतंत्र परिषद मिलित सरकार भांगी जिबारु ओडिसा रे प्रथम थर पई राष्ट्रपति शासन जारी करा गला पिला माने आ नेशनल इमरजेंसी केबे हितला पिला माने जरूरी काम परिस्थिति 1975 रे पिला माने हितला ठीक अछि नेशनल इमरजेंसी रे 47 केउ राजनैतिक दल ओडिशा विधानसभा रे दुई थर 100 रु अधिक संख्या अधिकार करिथिला बीजेडी पिला माने बिजु जनता दल जे कि ओडिशा निर्वाचन इतिहास रे क्रमगत भाबे 100 रु अधिक आसन जीती रेकर्ड करछि पिला माने तो 2014 रे प्राय 117 टी 2019 रे प्राय 112 टी आसन पिला माने भारतीय जातीय कांग्रेस का विशेष करी 1980 रु 1985 मध्य 100 अधिक आसन जीतला पिला माने कि वर्तमान तो बीजेपी सरकार नै जाइछि ता आगुरु थला पिला माने बीजेडी 48 ओडिशा विधानसभा रे प्रथम बाचस्पति पिला माने किए मुकुंद प्रसाद दास से 1937 मसिया रे ओडिशा रा प्रथम विधानसभा बाचस्पति भाबे निर्वाचित होइतले पिला माने लालमोहन पटनायक से द्वितीय विधानसभा बाचस्पति होइतले जे कि 1946 मसिया रे पिला माने होइतले आ नंदकिशोर दास से स्वाधीनता परे 1952 रु प्रथम साधारण निर्वाचन पर बाचस्पति होइतले पिला माने 49 केउठारे प्रथम ओडिशा विधानसभा अधिवेशन होइथिला रेवेन्सा कॉलेज हॉल रे पिला माने रेवेन्सा महाविद्यालय गृह रे हितला जोटे कि 28 जुलाई 1937 मसिया कथा ओडिशा विधानसभा सर्वप्रथम अधिवेशन कटक रेवेन्सा कॉलेज रो मालकाना जोटा मालकानी हॉल होइतला वर्तमान जोटा सेंट्री हॉल जोटा कहउची सेठी पिला माने हितला 50 प्रथम ओडिया विधानसभा अधिवेशन रे ओडिशा विधानसभा अधिवेशन नूतन राजधानी भुवनेश्वर केउ सभा रे गृहीत होइतला पिला माने सरदार पटेल गृह पिला माने जोटा कि वर्तमान सूचना भवन परिसर बोली कहा जाउची राजधानी भुवनेश्वर स्थानांतरित होला परे नूतन विधानसभा गृह निर्माण होबा पर्यंत किछि दिन पई सरदार पटेल हॉल ठारे ही विधानसभा बैठक बसुला पिला माने 51 केबे ओडिसा रो राजधानी कटक रो भुवनेश्वर को स्थानांतरित होइतला 13 अप्रैल 1948 रे पिला माने हितला ठीक अछि जी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भुवनेश्वर ठारे नुवा राजधानी शिलान्यास करथिले पिला माने एही वर्ष ठारू ऑफिस रो स्थानांतरण प्रक्रिया आरंभ होइतला पूर्ण भाबे जो प्राय 1949 रे पिला माने शेष होला ठीक अछि 52 पिला माने जिवा लास्ट क्वेश्चन आज रो लास्ट क्वेश्चन होला ता पार्ट 2 आसी जिवाला राजधानी भुवनेश्वर रे प्रथम विधानसभा अधिवेशन रे किए विरोधी दलर नेता थिला
राजेंद्र नारायण सिंह देव पिला माने जे कि पाटनार गणतंत्र महाराज तथा गणतांत्रिक परिषद नेता आर एन सिंह देव ठीक अच्छे भुवनेश्वर प्रथम विधानसभा विरोधी दल नेता थे पर कि ओडिशार मुख्यमंत्री होते पे सुधाकर सुपुरकार जे कि गणतंत्र परिषद जड़े टाणुआ नेता थे पूर्व विरोधी दल नेता भाव कार्य कर ठीक अच्छे तो आशा करे आपण मैंने आज 52टी प्रश्न परिसमाप्ति पर भलसे बुलावासे भजी पार्थे तो देखुं परवर्ती बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी आम सहित जोड़ी रुहतु आपने चाहते पार्ट 2 कमेंट में देखते हैं पार्ट 2 जल्दी नहीं आसबू तो यही नुआ नुआ वीडियो देखिए आमको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिखाते सांग साथी शेयर कर दिखाते ठीक अच्छे तो ये रही जय जगन्नाथ जय मां मंगला।